फर्स्ट थिंग आम शुणा पाइलु कि वैक्सीन बहुत विपदजनक अटे बोली वैक्सीन रो निर्माणकारी कंपनी वाला समस्त स्वीकार करले वर्तमान। ओके, तेणुक बहुत जन जो वैक्सीन नहीं से माने टिके व्यस्त होउछंती। तापर माने जानिछंती आगु आम अध्ययन कर सारी समस्त विषय कि समस्त वैक्सीन आम मानकर देह पर स्वास्थ्य जनक नुहे। लोक मैंने कहती सेमती केमती कहते लोक मैंने केमती केमती सान बेल वैक्सीन नहीं नु कि आम पोलियो वैक्सीन नहीं नु कि आम छुआ मान देनु देचु से वैक्सीन अलग ये वैक्सीन अलग सब गोटे प्रकार थी। आम सान बेले खाइबाटा खाद्य आज भी से पनीपरिया खाऊ फरक नहीं कि सान बेलटा ऑर्गेनिक थिला आज एटा सब हाइब्रिड अटे केमिकल द्वारा बना है। सान बेले खाऊ कुकड़ा एबे खाऊ चिकेन सेम कि सान बेला में खाइबाटा सान बेला में जो हवा नेउथिलु आज हवा सेम कि नहीं ना एते भी निरीह हेबा कथा नहीं। तो आप मान को आम जनाऊली आगु कि कोविड पछरे जो षड्यंत्र अच्छे कौन से षड्यंत्र अधिक मात्रा अधिक संख्यार लोक माने मरी जातु बोली योजना। कारण देखुं ना पाणीपाग खाद्यर अभाव पानीर अभाव अनेक प्रकार संकट क्राइसिस रो सम्मुखीन हैला बेले एते प्रबल जनता थिले कहा को खुआब सरकार। तेणुक आइडिया कौन माने संख्याटा कमाइबार अच्छी केमिति को बम छाड़देल बम उड़ाईदेल मारिदे हे किंतु ताहा इंटरनेशनल कमिटी रे दोषी है जेबे। इंटरनेशनल कमिटी माने किए मिलित जाति संघ यूएन गवर्नमेंट। तेणुक कौन सी देश को सरकार मध्य सेमती करि परिबो नै। तेणुक समस्ते कौन प्लान कले एमिति गोटे प्लान करिबा जेमिति कि लोक माने आपे आपे मरी जांतु और कहा ऊपर दोष न पड़ू बेसी लोक मरिबार अछि गुड़ाए उपाय अच्छी से गोटे है महामारी। ओके से गोटे है आम मानकर खाद्य को मिश्रण करिबार सब केमिकल कर देइछंती। एवरीथिंग इज इंक्लूडेड केमिकल पानी सहित आम जो पानी पीउछु मिनरल वाटर मध्य स्वास्थ्यजनक नुहे एक्चुअली एवरीथिंग सबुठी केमिकल एमती मिसाई देइछंती जेमते कि कौन कहते स्लो पॉइजन। स्लो पॉइजन माने कौन जनरली पॉइजन विष खाइले संगे संगे मरी जाइबो। स्लो पॉइजन माने कौन विष खाइबो कि संगे संगे मरिबुनी 5-10 वर्ष पर मरिबु जना पड़ोनी कि विष खाइला मरला बोली। सब विष अच्छी कोल्ड ड्रिंक रे विष अच्छी हमर पनीपरिया विष अच्छी फ्रुट्स रे फल रे विष अच्छी केमिकल्स बोली अर्थ लास्ट को हवा रे भी विष अच्छे मुझको जना नहीं वी डोंट नो दैट। तो लोक मैंने सबुठी रोगी हेलेनी अधिक अधिक कैंसर पेशेंट्स हो जाउछंती अधिक संख्या रे बीपी सुगर हार्ट पेशेंट्स नो फर्टिलिटी छुआ हो नांती बहुत जन थिला कि ना आम छोटा छोटा बेले बे सब रोग थिला किंतु एतिकी संख्यार तो नथिला नेचुरल थिला सेते बेलो किंतु एबे नेचुरल लागुछि कि जुआ मान को हार्ट अटैक पड़ छुआ मान को हार्ट अटैक पड़ जुआ मान छाड़ छुआ मान व्हाट इज दिस। तो खाली वैक्सीन नहीं एवरीथिंग इज कंटामिनेटेड सबुठी विष पाउछु हमें आउ के जन जानिछंती के जन जानना तो खाइबा पीबारे मस्त पिज्जा खाइले बर्गर खाइले नूडल्स खाइले चाइनीज खाइले देह स्वास्थ्य बोल जानना जंक फूड सब खाई कि आर्टरीज ब्लॉक हो जाए जानना कि से द्वारा ब्लड प्रेशर बढ़ुची जान जाने तथापि मजा खाइबा को तुम निजे तो जानिए तो निजे जंक फूड खाई कि एमती केमती हल्ला बोले सरकार कौन कर बोले हेबो कि सेमिति। तो लोगों का जो ना मौत है ना कोई रोक नहीं सकता। और क्रिश्चियन माने प्रार्थना करे हाथ टेकी उपवास कर देले रही जे बोलछंती कि एमान को तो बुद्धि नहीं विपन क्रिश्चियन मान को तो बन परिवर्तन नहीं एमान को प्रार्थना जीव स्वर्ग को भावुछंती कि चिंतेले भल ही थांता सब भल जे थांता आज्ञा।
ଦୁନିଆର ଲୋକମାନଙ୍କର ପାପ ଛାଡିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ପାପ ଲାଗି ବେଶୀ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁଛି, ଶାସ୍ତି ମିଳୁଛି ଆଜି ଦେଶରେ। ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନାଇଁ କି? ସେଇଟା ହିଁ ଦେଖିବା ଟିକେ। ତ ସେହି ହିସାବରେ କୋଭିଡ ଆସିଲା, ମହାମାରୀ ଆସିଲା, ଲୋକମାନେ କୋଭିଡ ଏଫେକ୍ଟେଡ ହେଲେ। କହନ୍ତି କୋଭିଡ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଅଣା ହେଇନି, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେବାର ଅଛି ବୋଲି କୋଭିଡ ର ବାହାନା ଆସିଲା। ପୁଣି ଶୁଣିଲେ ସେ କଥାଟା? Vaccine is not introduced for COVID. Actually, COVID was allowed that people may get vaccinated. तो या पछरे षडयंत्र अछि, बहुत केते वर्षर कहि आसुछि मु। एई सब योजना, एई सब षडयंत्र एबेर नुहे, हठात एबे प्लान करिके काली सखाळ करलाटा नै। 20-30 वर्षर एटा प्लानिंग चालुथिला। तो सेही हिसाब रे कोविड आसिला। कोविड परे आपण जानछन्ति कि गोटे नुवा भाइरस जेतेले बाहरुछि, से भाइरस कौन, केमिति आसिला, तार प्रभाव कौन, एई सब ता पछरे गवेषण करिया पई, रिसर्च करिया पई वर्ष लागिवो। वर्ष लागिला परे रिसर्च पई से कौन से भाइरस कौन जानिया पई वर्ष लागुछि, और ताहार एंटीडोट किंबा तार वैक्सीन, तार टीका बनाइबा पई 3 वर्ष लागे। तो मिनिमम 4 वर्ष, 3-4 वर्ष रे गोटे वैक्सीन बाहरिबा कथा। गोटे रोगर टीका हो कि औषध हो, गोटे रोग को चिन्हिबा पई टाइम लागिवो। ताकू चिन्हिकी ताकू को औषध को केमिकल रे से क्रिमिटा से जीवाणुटा मरुछि देखिबा को पड़िबो लैब रे। ताहाकू जाईकी को मूसारे को मांकड़ को देईकी से रोग देईकी तो ताकू इंजेक्शन करके देखिबा पड़िबो कि से रोग मरिछि ना से दाना से मांकड़ मरिछि देखिबार अछि। नाइ से रोग मरला, मांकड़ कि मूसा बंचिला तो एबे ठीक अछि जे तापर मनुष्य को ऊपर टेस्ट करिवार अछि, ताको ये रोग देबार अछि, से ता इंजेक्शन देबार अछि जे लोक मरिबो ना से वायरस मरिबो देखिबार अछि। नाइ से ये वायरस तो मरला लोक बंचिछि बोल कहले को ब्लड ग्रुप को सेटा सूट हेबो, को ब्लड ग्रुप को सूट हेबो नै, तार रिएक्शंस कोन, तार साइड इफेक्ट्स कोन, ए सब जांच पड़ताल करे पई 4 वर्ष लागिबो कम से कम। तापर जाईकी मार्केट रे से एंटीडोट की वैक्सीन की टीका की औषध रिलीज करके कहंती कि साइड इफेक्ट्स नाइ, इट इज सेफ फॉर ह्यूमंस। मनुष्य मानक पय एटा 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 सेफ बोली, सुरक्षाजनक बोली सेते बेले कंपनी, ड्रग कंपनी सर्टिफिकेट करे, इंटरनेशनल ड्रग कंपनी सर्टिफिकेट करे। तापर जाईकी अन्य कंपनीज वाला से फार्मूला किनिकी औषध बनांती, बनाई मार्केट रो छाड़िया पाई से 4-5 वर्ष लागिबो। ए सब काहे कहली? तुमे 2020 रे वायरस बाहर करिवो, 2021 जनवरी बेलको तुम पाखरे वैक्सीन थिला, किमिति सेटा पॉइंट नोट करले मोर कथाटा। माने कोविड सहित वैक्सीन भी रेडी थिला, वर्षे परे रिलीज करले। लोक मानकू रोग इफेक्ट न करनु तुम केमिति वैक्सीन स्टार्ट बनेक बसचो? एटा षडयंत्र। तो कौन षडयंत्र? अधिक संख्यार लोक माने मरंतु। तो पॉइंट कौन, माने समस्ते मरले कि ना? कोविड रे समस्त मरिछंती ना वैक्सीन भी समस्त मरिछंती। मु भी कोविड एफेक्टेड थिले, आपण मानक मधुर के जो कोविड एफेक्टेड थिबे, मैं बंची छु ऑलरेडी। हमरे मु भी डायबिटिक पेशेंट, जनरली डायबिटिक पेशेंट, आस्थमा पेशेंट, थायराइड पेशेंट। तथापि फर्स्ट वेरिएंट रे एक्चुअली एफेक्ट हेतला, अल्फा वेरिएंट। तापर जो 2021 रे डेल्टा वेरिएंट आसले सेटा बहुत विपदजनक था, सेटा जो पाइथांती तो पळाइथांती के जानि। तो भी प्रॉब्लम कौन, माने कोविड द्वारा भी समस्त मरि नांती, सेमती वैक्सीन द्वारा भी समस्त मरि नांती। चिंता करने की क्या बात है इसमें? प्रेज द लॉर्ड। कोविड आसला, कोविड आसला ए बाप रे, वैक्सीन नेले ही बंचिबो बोली बाटा ए जबरदस्ती काहे की करायला? वैक्सीन न नेले भी बंची छु। ऑब्वियसली टेस्ट कराई नथिली, टेस्ट कराइले क्वारंटाइन नहीं जाइथांते, विशाखापट्टनम रे थिली। तो जिनते सिम्पटम्स कहले मेडिकल शॉप रे, से कहला आज्ञा टेस्ट टिके कराइले भलो, नहीं ठीक अच्छे तथापि बोली कहीकि जहाँ जहाँ से विटामिन्स
से जिंकोविट ये से डोलो 650 एठी ठीक 21 दिन ना टेस्ट जना पड़ुला ना स्मेल जना पड़ुला सिम्पटम्स ऑब्वियसली एंड 21 डेज 21 दिन एते भयंकर मुंड बथा ऑब्वियसली এটা কোভিড এইতে মানে এତେ ମୁଣ୍ଡ ବଥା ଆଉ କହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଖାଲି ଡୋଲୋ 650 ଜିଙ୍କୋଭେଟ ଆଉ କଣ ଗୋଟେ ଥିଲା ସେଟା ଖାଇବାର ଆଉ ସେ ଷ୍ଟିମ୍ ନେବାର ଇନହେଲେସନ ଗରମ ଷ୍ଟିମ୍ ନେବାର ତ ଘରେ ହିଁ ଥିଲେ ମୁଁ ଘରେ ବି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ ନଥିଲି କେରି ଥିଲା ସଙ୍ଗୀତ ଥିଲା ସେମାନେ ଏଫେକ୍ଟେଡ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ ସେମାନେ ବି ଏତେ ଇମ୍ୟୁନାଇଜ ନୁହନ୍ତି ନା ତଥାପି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ହେଲାନି वी वर सेफ ଏଥିରେ ଏଥିରେ ଯାଇକି ବାଧ୍ୟରେ ଯାଇକି ମାଡି ବସିକି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେବାର ଦରକାର କଣ ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣି ପାରୁନାହିଁ हाँ डेल्टा वेरिएंट आसता तो विपद होता हठात से वेरिएंट नुआ वेरिएंट बहुत लोग एफेक्टेड हेले और बहुत लोग मेडिकल रू क्वारंटाइन रू बाहर की घर को भी आसले इट वाज क्वाइट नेचुरल बोलला परी ना वैक्सीन नियो नियो न जॉब उड़ी जीवो नले वैक्सीन नियो नले दरमा कार्ड वैक्सीन नियो नले आधार कार्ड बंद हो जीवो वैक्सीन नियो नले राशन कार्ड एते जबरदस्त तुमको पोलियो पई भी दिया हो को करा हो नथिला तो मोर कथा कौन माने आमर क्रिश्चियन माने टिके भी चिंता कले नहीं कथाटा जनरली कहती कि जब गोटे डॉक्टर जब तुमको गोटे रोग अच्छी बोली कहीदेला बाय चांस रिपोर्ट रे तो कहते सेकेंड ओपिनियन नेबा कथा अन्य डॉक्टर पाखु बाध्य जावाक पड़ो और से रिपोर्ट्स देखाए और थोड़ा टेस्ट करवाक पड़ो सेकेंड ओपिनियन बोली कहती के जन से प्रथम डॉक्टर रिपोर्ट एपट सेपट हो जाइथिबो के जन से सेकेंड फर्स्ट रिपोर्ट टा कोन गोटे प्रॉब्लम हेइथिबो बाय चांस सेकेंड पाक को जाओ से भी जदि एई रोग अछि बोली जदि कहला कोन से गोटे रोग बोली कंफर्म करला माने सेते ट्रीटमेंट स्टार्ट करो इमती बहुत थोर कौन हुए आम प्रथम डॉक्टर गला बेल पाख गला बेल को से रोग बोली कहीदेव टेस्ट रिपोर्ट कहीदेव तापर अन्य डॉक्टर पाख गला बेल ना सेमती किछि नाही बोली कहथिबो तेरे सेकेंड ओपिनियन नेबा कते वैक्सीन पाखरे किए भी सेकेंड ओपिनियन नेले बहुत पास्टर माने आपण चर्च रे विश्वासी मान को जबरदस्ती कर जाय कि नियो एटा प्रभु कोटा आमे प्रार्थना कलु वैक्सीन पाए बड प्रार्थना कर पकैचंती आ एबे कोन कहउचंती कहनांती बाध्य कले कारण वैक्सीन नथिले गिरजा चलिबो ने गिरजा नथिले चांदा कोड मिलिबो निजर अपना अपना बिजनेस देखे लोग वैक्सीन कंपनी वाला बिजनेस देखिले सरकार बिजनेस देखिला और झील मान अन्य मान को वैक्सीन नेवा पई बाध्य कले से मान भी बिजनेस देखिले कंपनी वाला बिजनेस देखले वैक्सीन नेले ही जॉब करिबो न लेके डॉक्टर अपना अपना लाभ देखे लोग थोड़ा वेट करते जनरली आमे कौन करू नुआ गाड़ी जतले मार्केट को आसला आमे चिंता करू आमे वेट करू कि रिव्यू देखू नाइ रे थाओ कौन तारो प्रॉब्लम कौन आमे नुआ मॉडल आसला जा 6 मास पर बहुत लोग किणती बुद्धिर थिबा लोक माने 6-7 मास पर कि वर्षे पर तार रिव्यू रेटिंग देखी किणती केमती चलछि माइलेज केमती अछि तो जदि जे माने गुड के जन पागल थिबे कि नै नुआ गाड़ी आसले माने आमठी थिबर हमर दांड थिबर फास्ट लोक मन देखि घाबरे अरे बाप रे नुआ गाड़ी आनि देला के जन थिबे पैसा अछि आनि दे पारबे किंतु ना पैसा नष्ट न हो देखिबा चिंता करबा टिके नुआटा संगे संगे किणबार नै नुआ फोन हो नुआ गाड़ी हो नुआ कोटा भी हो संगे संगे जानते नहीं आगे मार्केट को इच्छा थिले मध्य अट्रैक्शन लागू थिले मध्य ना टिके रो पैसा वेस्ट न हो तापर रिव्यू पचारला बेलको ना आगे भल लागुनी गाड़ीटा बेकारटा बोलथिबे गला सेतेले कंपनी कोन करो ताको और मॉडिफाई करकी ताको स्प्लेंडर प्लस करिवो नले कोड प्लस पैशन प्लस करिवो से प्लस ता काई के आछि आगोर फीचर थारो अलगा फीचर पकैछु बोलला परी एक्स्ट्रा नाम दिया हो हुए सेमिति काई स्वाइन फ्लू रो वैक्सीन आसी नहीं चिकन गुनिया रो वैक्सीन आसी नहीं डेंगू रो वैक्सीन आसी नहीं मलेरिया रो वैक्सीन आसी नहीं कैंसर रो वैक्सीन आसी नहीं एचआईवी रो वैक्सीन आसी नहीं काहे के आर पछरे थिले लोक मन कोविड पछरे तो ए सब द्वारा जना पड़छि इट वाज ए षडयंत्र कॉन्स्पिरेसी तेणुकर जेहेतु प्रकाशित वाक्य सहित जगत को जेपरी स्टडी कर जेहेतु स्टडी करे
ସେଥିପାଇଁ ବୁଝାଏ କି ନାଇଁ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କହୁନି ଏଟା ଶୈତାନଟା, ଏ ଭ୍ୟାକ୍ସିନଟା 666 ମୁଦ୍ରା, ଏଟା ଶୈତାନଟା, ଏଟା ନେଇଗଲେ ଆପଣ ମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ବୋଲି, ନା ନା ସେଟା ପାଇଁ କହିନଥିଲି ମୁଁ, ସେଟା ପାଇଁ ମନା କରିନଥିଲି। କୋଟା ପାଇଁ ମନା କରଲି କିଏ ଜାଣେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲିଲି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୁଲି ମାନେ ବିହାରରୁ, ଓଡ଼ିଶାରୁ, ଝାରଖଣ୍ଡରୁ କୁଲି ମାନେ ସେ ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳ ପଳାଇକି ସେ କାମ କରନ୍ତି, କୁଲି ନା କୁଲି କାମ କରନ୍ତି କି ନାଇଁ? ଲକଡାଉନ ବେଳକୁ ସେମାନେ କେତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଧକ୍କା ମାରିକି ବାହାର କରିଦେଲା ଆଜ୍ଞା କମ୍ପାନୀରୁ, ଆମେ କେମିତି ଆମର ଘରକୁ ଯିବା, ଗାଁକୁ କେମିତି ଯିବ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ରାତିଠୁ ଲକଡାଉନ ବୋଲିଦେଲେ। ଆରେ ତୁମେ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ 10 ଦିନ ତୁମେ ତୁମେ ଛୁଟି ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତ ତ ଲୋକମାନେ ଟ୍ରେନ ଫ୍ରେନ୍ ଛାଡିକି ପଳାଇଥାନ୍ତେ। ନା ନା ନା, କାଲିଠୁ ଲକଡାଉନ। ତ कंपनी वाले मन को बाहर कर दिया, जाओ रे घर को जाओ बोलारू। हजार हजार कुली माने पदारे रास्ताରେ ପଡିଗଲେ। ଆଉ କେମିତି ଯିବୁ? ନା ଗାଡି ଅଛି, ନା ଟ୍ରେନ ଅଛି, ନା ବସ୍ ଅଛି। ଏମିତି କୁଲି ମାନଙ୍କୁ ତମେ 10 ଟଙ୍କା ଟ୍ରେନ ପାଇଁ ଟିକେଟ ଦେଇ ପାରିଲ ନାହିଁ ଫ୍ରିରେ, ତୁମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ କାହିଁକି ଫ୍ରିରେ ଦେଉଛ? कुछ तो गड़बड़ है, लगना चाहिए था कि नहीं? ନା ମାଡି ବସି ନେଇ ପକେଇଛନ୍ତି। अब क्या? ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ ରିଚ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ହେଇଥିବ ସମସ୍ତେ ମରୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଲୋ ପଏଜନ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଇକି ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଏବେ ମରୁଛନ୍ତି। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଯୋଗୁ ମରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିହେବନି ଏବେ, ଚାଲାକି। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଯୋଗୁ, ହଁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ରେନ ଡେଡ୍ ହେଇଗଲେ। ଗୋଟେ ଝିଅ କେତେ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଥିଲା, 18 ବର୍ଷର ଝିଅ, ଲାଇଫରେ କେବେ ନା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେଇଛି ନା ମେଡିସିନ ନେଇଛି, ସେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଗଲା, ବ୍ରେନ ଡେଡ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ସେ ପରିବାର ଏ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ, ସିରମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଉପରେ 1,000 କୋଟିର କ୍ଲେମ ପକାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଜଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ସେମାନେ ଯାଇକି କେସ୍ କଲେ, କି ଜଣ ପଇସା ମିଳିଲେ ମିଳିପାରେ। ଏବେ ମାନେ ଦେଖାଇବାର ଅଛି କି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଯୋଗୁ ମୋର ଝିଅ, ମୋର ପୁଅ, କି ମୋର ସ୍ୱାମୀ, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀର ଡେଥ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ, ମାନେ ଡେଥ୍ ହେଲା ପରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଯୋଗୁ ଏ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ବୋଲି କିଏ ବି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଡକ୍ଟର ମାନେ। ଆଜ୍ଞା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେବାଠୁ ଏମିତି ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ବୋଲି କହିଲେ ତ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଜମା ଦେଖୁ ତ ନଥିଲେ। ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ଆପଣ ମାନେ? ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନାଇଁ, ଡକ୍ଟର ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ କୋଉ କାରଣରୁ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା କେମିତି କେମିତି ହଉଛି ଆଜ୍ଞା କାଲିଠୁ କାଲି ଚିକେନ ଖାଇଦେଲେ ଏମିତି କେମିତି ହେଲେ, ସେଟା ପାଇଁ କୋଉ କାରଣରୁ ଆପଣ ମାନେ ମେଡିକାଲ ନିଅନ୍ତୁ, ଡକ୍ଟର ମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେବାଠୁ ଏମିତି ହେଉଛି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲ, ଆଉ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ, ଲେଖିକି ପଠେଇଦେଲେ, ନେଇଯାଅ ଅନ୍ୟଠୁ ନେଇଯାଅ, ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ମେଡିକାଲ ନେଇଯାଅ। ତେଣୁକରି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ବୋଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବି ନାହିଁ କାହା ପାଖରେ, ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ କ୍ଲେମ କରିପାରିବେ କି ଆମକୁ ପଇସା ଦିଆଯାଉ ବୋଲି। କଣ ଯଦି ଆମେ ବାଧ୍ୟ କରିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆମେ କଣ ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ କଣ କହିବେ? ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଯୋଗୁ ହିଁ ମରଲା ବୋଲି କେମିତି କହୁଛ? ସେ ବି ପରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ହେଲା, କେତେ ଜଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଲେ ବୋଲରେ ବହୁତ ଲୋକ ହାତ ଉଠେଇବେ, ସେ ତ ଭଲରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ତୁମକୁ କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଛି କି? ମୁଣ୍ଡ ବୁଲିଲା ପରି ପଚାରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମନାରେ, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଅଛି। ତ ତାର ପାଇଁ ତାର ଭଲ ଅଛି, ସେଇ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ତୁମେ ନେଲାରୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ମାନେ ତମର କଣ ସାଇଡ ଇଫେକ୍ଟ ଥିବ ନା କଣ? ସେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଲା ପରେ ତୁମେ କିଛି ଡାଏଟ୍ ମେଣ୍ଟେନ କରିବାର ଥିଲା ବୋଧେ, ତୁମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମିଷ ଖାଇଦେଲ ନା କଣ, ଏଟା ତମ ଉପରେ ରହିଲା ନା ବୋଲି କହିଦେବେ। ତେଣୁକରି नो वन कैन डू एनीथिंग नाउ, लोग कुछ नहीं कर पाएंगे अभी, मरने की सिवा कुछ नहीं है भैया। ତେଣୁକରି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ବି କରିହେବନି ବର୍ତ୍ତମାନ। सब अपना अपना जानते हैं, डॉक्टर भी जानते, आमे भी जानिଛୁ, सरकार भी जानिଛି, କିନ୍ତୁ we cannot prove it, ଆମେ ସାବିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଲା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ର କଥା। ଏଟା ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ପଡିନାହିଁ, ଯେମାନଙ୍କୁ ପଡିନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କିଡନୀ ଫେଲ୍ୟୁର୍ସ ହେଉଛି, ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ସ, କିଡନୀ ଫେଲ୍ୟୁର, ବ୍ରେନ୍ ଡେଥ୍। ବ୍ରେନ୍ ଡେଡ୍ ଆଜ୍ଞା, ବ୍ରେନ୍ ଡେଡ୍ ମାନେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମରିଗଲା ହେଇଥାନ୍ତା, ନା ଖାଲି ବ୍ରେନ୍ ମରିଯିବ, ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଥିବ ଖଟ ଉପରେ, ନା ଶୁଣି ପାରିବ, ନା ଦେଖି ପାରିବ, ନା ବୁଝି ପାରିବ, ନା ଉଠି ପାରିବ, ନା ଯାଇପାରିବ, ନା ଗାଧାଇ ପାରିବ, କି ଯେ ଖଟ ଉପରେ ହିଁ ଥିବାକୁ ପଡିବ ମରଣ ଆସିବା ଯାଏ। ଏଟା ମୃତ୍ୟୁ ଠାରୁ ଡେଞ୍ଜର ଏଟା। हाँ, जिंदा लाश बोलते हैं ना, लिविंग डेड बॉडी, ବଞ୍ଚିଥିବା ଏକ ଶବ କହିଲା ପରେ ବ୍ରେନ୍ ଡେଡ୍ ମାନେ ଏଟା।
ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଇଟ୍ସ ହରିବଲ। କଣ କହୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ? ମତେ ଜଣେ ଲୋକ ଭିଡିଓ ପଠାଇଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ ବିଷୟରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ବିଷୟରେ ଟିକେ ନେଗେଟିଭ କହୁଥିଲି, ମାନେ ମତେ ଭିଡିଓ ପଠାଇଲା କି ଗୋଟେ ବଡ ବକ୍ତାଙ୍କର। ସେ ବକ୍ତା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ପାଇଁ, ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଅଛି, ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନ ନେଲେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାର ପାଇଁ ନେଉଛୁ କି ଆମ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ କିଛି କ୍ଷତି ନ ହଉ। ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ମତେ ପଠାଇବାଟା ଆହୁରି, ତମକୁ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ନେଇଯାଅ, ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ମତେ କାହିଁ ପଠାଉଛନ୍ତି? ମତେ ବହୁତ ଇରିଟେଟ କରିବା ବିଷୟ ଏଟା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାର। why would you send to me? ମୁଁ କାହିଁ ଶୁଣିବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର? ଏବେ କଣ କହିବେ କି ଏବେ ଦେଖା କରିବେନି, ଦେଖାଯିବେ ବି ନାହିଁ। ଚାଲାକି ହେଇଗଲେ ସମସ୍ତେ। ଏମିତି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ନାଇଁ କି? କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ, ରେ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ ସବୁ ନେଇଯାଉ ରେ। ସେଥିପାଇଁ କହେ ଆଜ୍ଞା, କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛଡା କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାଇଟ? ଓକେ, ଏବେ ଆର ସମାଧାନ। ଯଦି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆପଣଙ୍କର ବଟ ପାପ କିଛି କରିଦେନାହାନ୍ତି, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେବାଟା ପାପ ନୁହେଁ। ଏକ ବିଷ ପ୍ରବେଶ କଲା ଶରୀର ଭିତରେ ବୋଲି ଅର୍ଥ, ବୁଝିଲେ କି? ଫେର କରନ୍ତୁ, ଆଉ କଣ କରିବେ? ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ରିଆକ୍ସନ କରିବାର ଥିଲା ତାହା ଏତେବେଳକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବାର ଥିଲା, ହେଇଯିବା କଥା, କିଛି ହେଇନି। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ରହିଲା କଥା ମରଣର। ଆମେ ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ମନସ୍ଥ କଲୁ, ସେଇଦିନ ହିଁ ମନ ଉଠିଗଲା ଜଗତ ଉପରୁ। ବଞ୍ଚିଲେ କେତେ, ମରିଲେ କେତେ କହିଲା ପରି। ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ବି ଖୁସି, ତାଙ୍କର ଆଗମନ ବିଳମ୍ବ ହେବ, ଆଉ ଆମେ ଯିବାକୁ ପଡିବ ବୋଧେ ଆଗେ, ସେଥିରେ ବି ଖୁସି। या तो वो आना है जल्दी या हमें जाना है जल्दी, कैसे भी होकर, या तो प्रभु आके ले जाए, या तो मौत आके हमें छुटकारा दे दो इस संसार से, दुनिया से। और कुछ नहीं रखा यहाँ पर। आ गोटे 30 वर्ष सेवा करवा, एते बड़ गिर्जा गोटे बनैबा, एते बड़ गोटे चर्च गोटे करवा, गोटे 10,000 आत्मा लाभ करवा, ए टार्गेट नहीं, किछि नहीं मोर एबे सेमतिटा नहीं। आउ सेमति सेवार टार्गेट नहीं का एबे ଥିଲେ ବି ସେଟା ସକ୍ସେस ହେବ ନାହିଁ। ହୁଁ, ଏମିତି ଟାର୍ଗେଟ କିଛି ରଖନ୍ତୁନି ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ନାହିଁ। ଏଇ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ 1,000ଟା ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିବା, 100ଟା ଗିର୍ଜା ଘର ସ୍ଥାପନ କରିବା, ଏସବୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ଟାର୍ଗେଟ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ସବୁ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ରକ୍ଷା କରିବାର, ପରିତ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିବାର, ପ୍ରଭୁ ଡାକିଲେ ପଳେଇବାର। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନିଅନ୍ତୁ କି ନ ନିଅନ୍ତୁ ଫରକ ପଡିବନି, ପ୍ରଭୁ ଆସିକି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଡାକିକି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। प्रभु आसिक हेले नहीं जानतु, नहले प्रभु पर्सनली डाकी कि नहीं जानतु, प्रभु बुलाए हम चले जाएं, बस क्या है इसमें? जाने के लिए तैयारी करना है, बस उतना ही। नहीं प्रभु आउ केते दिन रही कि प्रभु को साक्षी हेबार अच्छी बोली प्रभु जब योजना कर तो वैक्सीन रो गोटे दीटा ने 10टा डोज नेले भी हमको किसी हेबो नहीं। नहीं थाओ बाबू सरला तुम काम आसी जाओ, प्रभु डाकी देउछंती, तो वैक्सीन न नेले भी जीवा पड़िबो। वैक्सीन नो नेबा लोक बचुथिबे, वैक्सीन नहीं जाउथिबो लोक मरि जाउथिबे, बोलला पर किछ रूल अछि कि नहीं? वैक्सीन नेबा लोक बंचिछंती केते लोक, वैक्सीन न नेबा लोक पळैछंती बहुत लोक। तो प्रॉब्लम एठी वैक्सीन नहीं, प्रॉब्लम है आमे प्रस्तुत कि, आमे जीवा पई प्रस्तुत कि, प्रभु को मुख देखाई पार, मुह देखाई पारिबो कि ना डर लागुछि कि हमर काम सब एमति केटा थिबो कि प्रभु को मुह देखाई पारिबोनी बोलला पर। तो प्रभु को मुह देखाइला परी निजको सजाड़िबा, परिष्कार करिबा, शुचि करिबा, पवित्र करिबा। प्रभु शीघ्र भी आसंतु कि विलंब रे आसंतु, तांको देखिया पई प्रस्तुत हेबा। प्रेज द लॉर्ड। तो डोंट गेट टेंस्ड अबाउट वैक्सीन्स, टेंशन नियंतु नहीं। जॉब पे जदि बाध्य करिसंती ऑफिस रे तेन को नहीं गले, चिंता नहीं, प्रभु को ऊपर निर्भर करिसंती बहुत लोग नहीं, बहुत गुड़ाए कारण बहुत जन नहीं जाइछंती। आ के जन प्रश्न, आगे हम गुट्टे लेछि हेले बंच
वैक्सीन का डेंजर बोलला गोटे नेले केते दुईटा नेले के 10टा नेले केते ମୁଁ ଗୋଟେ ନେଇଛି ତାଙ୍କର ସେଫ୍ କି ବିଷ ତ ଚଢି ଯାଇଛି ଭିତରେ ଦିଟା କଣ ଗୋଟେ କଣ ଲୋକମାନଙ୍କର କଣ ସେଲ୍ଫ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ର ମାଇଣ୍ଡ ଦରକାର କିଛି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲେ 10ଟା ବି ନେଇଯିବେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ବି ନାହିଁ ନାଇଁ ଜଣେ ଲୋକ କହେ କିଛି ନାହିଁ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇବ ଲୋକ କଣ ଭାଇନା ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇଲେ କ୍ୟାନ୍ସର ଆସୁଛି ପୁନି ବୋଲି ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇବ ଲୋକ କଣ କହିବ ନା ମୁଁ 10 ବର୍ଷର ଖାଉଛି କିଛି ହେଲାନି ବୋଲି ହଁ ପର ଲାଗିବ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ ନାଇଁ ତାକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ଆସିନି ବୋଲି ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇବାଟା ଶାନ୍ତି ନାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯାକ ଦେଖ ବର ଦିଟା ନେଲେ ହିଁ ଡେଞ୍ଜର ଗୋଟେ ନେଲେ ଡେଞ୍ଜର ନାଇଁ ନାଇଁ 600 ମୁଦ୍ରାରୁ ଗୋଟେ 6 ନେଲେ ଏକା ଡେଞ୍ଜର ନାଇଁ କି ଦିଟା 6 ନେବା ନାଇଁ रे भूल ହେଇଗଲା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟାକର ଜାଣି ପାରିଲି ନାହିଁ ବୋଲି କହିବାଟା ଛାଡି ଦେଇକି ଗୋଟେ ନେଲି ନା ଦିଟା ନେଲି 15ଟା ନେଲୁ ପ୍ରେଜ ଓକେ ତ ଯେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ନେଇ ଗଲୁ କେମିତି କରିବା ବୋଲି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହୁଅ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ବି ଅଥର ମନେ ପକାଇବି ଏଇଟା ମୋର ପର୍ସନାଲ ଅବଜରଭେସନ ଏଟା ମୋର ପର୍ସନାଲି ଅବଜର୍ଭ କରିକି ଦେଖିଛି କଣ ସେଇଟା ଯେତେ ଜଣ ପ୍ରାୟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ନା ଏ ଆଗମନର ଶିକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି ରିଏଲି ଆगे ଆगे ଯେମାନେ ଆଗମନ ହେଉଥିଲେ ଆगे ପବିତ୍ରତା ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ଆସୁଛି ପୃଥକୃତ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଜୀବନ ପବିତ୍ରତା ଜୋରଦାର ପରି ଲାଗୁଥିଲା ଆଗେ ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏମାନେ ଆଉ ନାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସୁସ୍ଥତା ପଇସା ଘର ଦ୍ୱାର ଚାଲିଛି ଏମିତି କେମିତି ହେଇଗଲେ ବୋଲି ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଟିକେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନାଇଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଇଛନ୍ତି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଲା ପରଠୁ ଶିକ୍ଷା ବି ଚେଞ୍ଜ ବୁଦ୍ଧି ଚେଞ୍ଜ ସ୍ୱଭାବ ଚେଞ୍ଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବି ଚେଞ୍ଜ ବଦଳି ଗଲା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଆସିଲେ ପାଇଲେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇକି ମରିଗଲେ ବି ଚଳିବ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂର ହେଇଗଲେ ଡେଞ୍ଜର ଏଇଟା ସେଇଟା ଡେଞ୍ଜର ନ ମରିଲେ କଣ ଠିକ ବାଟରେ ଅଛ ନା ନାଇଁ ଦେଖ ତ ଏଥର ଆପଣ ବି ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଜଣେ ଏମିତି ମୁଁ କହିଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ଭାଇ ମତେ ମେସେଜ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ବୋଲି ୱାଓ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ ୟୁ ଟିକେ ସଂଘର୍ଷ ଥିବ ସେମାନଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଏପଟ ଥିବି ନା ସେପଟ ଥିବି ଏପଟ ଥିବି ନା ସେପଟ ଥିବି ଏଇ ଯୁଗରେ ଥିବି ନା ସେଇ ଯୁଗରେ ଥିବି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି କି ଡେଞ୍ଜର ଏଇଟା ଏବେ ଯାଏ ଗୋଟେ ଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ମାନେ डेंजर जोन रे होଛନ୍ତି या तो वहां रहना या तो यहाँ रहना दोनों तरफ रहते हैं कुछ लोग वो ठीक नहीं है इससे वैक्सीन से कोई संपर्क नहीं है आपको बुद्धि देखिए वैक्सीन ନେଇଛନ୍ତି ନା ନ ନେଇଛନ୍ତି ପଛ କଥା ପ୍ରଥମ କଥା ଏଟା ଆପଣ ଦୁଇ ପଟ ଅଛନ୍ତି ଡେଞ୍ଜର ଜୋନ୍ ଏଟା ଏପଟେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଆଗମନର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି ସେପଟେ ଆଶୀର୍ବାଦର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି ଏଟା ପବିତ୍ରତା ଧାର୍ମିକତାର ଶିକ୍ଷା ବି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି ଆଉ ସେପଟେ ପାପ କଲେ ବି ଚଳିବ ବୋଲିବା ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନାଇଁ डेंजर जोन रे ଅଛନ୍ତି या तो वहां रहना है या तो यहाँ रहना है दोनों का मेंटेन कर नहीं पाएंगे गुड मिनट राइट प्रेज द लॉर्ड कौन कहूଥିଲି तो हाँ कौन कहूଥିଲି ମନେ ଅଛି କାହାକୁ ତ ରହିଲା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ର କଥା ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ ବହୁତ ଜଣ ଯେଉଁ ଲାଗି ପଡିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ବିତଆଉଟ କି କାହାରି ଜବରଦସ୍ତି ନଥାଏ କି ଜବ୍ ପାଇଁ ଜବରଦସ୍ତି କରାହେଇଛି ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ତ ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ବାସ୍ ଆଉ କେତେ ଜଣ ତ ବାସ୍ ବାଡି ପଡନି ମରିବାର ନାହିଁ ବାସ୍ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମରିବି ନାହିଁ ନେକ୍ସଟ ନେଇଯିବାର ପିଟିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଗେ ଯାଇକି ତ ସେମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଠିକ ନାହିଁ ଆଉ ସେମାନେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଦେହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଟେନସନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ ମାନେ ଏଇଟା ଟେନସନ ନିଅନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଠିକ ଶିକ୍ଷାଟା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ହାଲତରେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ
ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ଶିକ୍ଷାଟା ଠିକ ଲାଗୁନାହିଁ, ଜୁମରେ ବସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନାହିଁ, ଗୋଟେ ଦିନ ଶୁଣିଲା ପରେ ନା ଅଲଗା କିଛି ବସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଆଉ ସେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଇଲା ବୋଲି ଅର୍ଥ। ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଭଲ ଥାଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ମେ ବି ୟୁ ଆର୍ ଡାଇଂ, ମରିଯାଉଛନ୍ତି ବୋଧେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ